کہ جتنی مہنگائی یہ کرتے جا رہے ہیں نا, یہ چاہ رہے ہیں کہ غریب اس ملک میں مر جائے, غریب کا کوئی پرسان حال نہ ہو. غریب مرے گا تو لازمی سی بات ہے ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا. یہ لوگ پھر سے جہاز خریدیں گے, گاڑیاں خریدیں گے. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے اصلاحات بہت اچھی کر رہی ہے, باقی غریب جو ہے وہ مر گئے ہیں. ابھی ایک بارش ہوئی ہے, پہلی بارش مونسون کی, تو اس میں جو پورے لاہور کا حال ہوا وہ سب نے دیکھا ہے. سڑکیں ٹوٹ بھی گئیں, ان کا برا حال بھی ہو گیا. پانی جو ہے وہ انسان اس میں سے گزر ہی نہیں سکتا, گزرے گا تو کشتی لے کے گزرے گا. سب سے پہلے جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کو یہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ دیکھیں, آپ نے 17 پنجاب کا نعرہ لگایا تھا, آپ نے 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیا, اور جو انڈیا کا جو چڑھتا ہوا جو پنجاب تھا انہوں نے 11 ارب روپے کی اپنے عوام کو جو ہے بجلی دے دی. جو وعدے کیے ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی ہے, جنگ دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے, ان کے جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کی اپوزیشن, ان کی حکومتیں ساری کٹھی ہو جاتی ہے عوام کے لیے. یہ جناب جنگ کا بھی کوئی وہاں پہ نام و نشان بھی نہیں ہوتا. یہ پہلے راتوں رات پٹرول پڑھاتے تھے. اس کے والد صاحب فوت ہو گئے, وہ بچہ روتا ہوا آیا ہے, ہمارے پاس کیا, ہمارے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں. اللہ تعالیٰ سب کے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کو ابھی ہم سارے دوستوں نے مل کر پیسہ دیا. تو میں نے اتنی مہنگائی آج دن تک نہیں دیکھی جتنی یہ جو 5 سالوں میں ہو رہی ہے. ابھی دیکھ لیں, پیسے کی ویلیو ہی ختم ہو گئی ہے. مریم نواز ہے, تھوڑا فوکس کریں. بس جی یہ سارے وعدے ہی ہیں, غریب بندے کا تو کچھ نہیں. غریب بندہ تو اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتا. جو مہنگائی تھوڑی کم کر لے, آٹا چینی, جو 5 سال پہلے 170 روپے کا گھی کا پیکٹ تھا, 170 روپے لیٹر پٹرول تھا, اگر وہ راؤنڈ بورڈ واپس وہ ڈیوائڈ ہو کر واپس آ جائے تو جو عوام کو سہولت ہو جائے گی. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مہنگائی پر. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پیٹرول کی قیمتوں پر, اور ایک عام شخص جو ہے, عام شہری جو ہے, اس کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے, کس طرح وہ مینیج کر رہا ہے, لوگوں کا کیا کہنا ہے, اور موجودہ حکومت نے کیا ریلیف دیا ہے عوام کو, اس کے حوالے سے بات کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ. ہم جی ریئل اسٹیٹ کا ہمارا بزنس ہے, ریئل سیکٹر میں ہم کام کرتے ہیں, تو مہنگائی کے حوالے سے ہم اس حکومت سے بہت خوش ہیں جی. کیونکہ ہاں جی میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی خوش اس لیے ہیں کہ جتنی مہنگائی یہ کرتے جا رہے ہیں نا, یہ چاہ رہے ہیں کہ غریب اس ملک میں مر جائے, غریب کا کوئی پرسان حال نہ ہو. غریب مرے گا تو لازمی سی بات ہے ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا. یہ لوگ پھر سے جہاز خریدیں گے, گاڑیاں خریدیں گے. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے اصلاحات بہت اچھی کر رہی ہے, باقی غریب جو ہے وہ مر گئے ہیں. نہ وہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں, سکولز کی فیس 4 مہینوں کی لوگوں کی باقی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ دے نہیں پاتے. وہ بچے جو ہیں پھر وہ شاپس پہ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. بچوں کا کوئی حال نہیں ہے, نہ کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسے ہیں, نہ کسی کے پاس کسی اور چیز کے لیے پیسے ہیں, نہ کپڑے کے لیے پیسے ہیں, نہ کسی کی عید ہے, نہ کسی کے لیے کوئی اور معاملہ. یہاں پہ صرف یہ ہے, بجلی کے بل بھر لو, پیٹرول ڈلوا لو, ٹھیک ہے. اور سڑکیں اتنی اچھی بنی ہوئی ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا, کل ابھی ایک بارش ہوئی ہے, پہلی بارش مونسون کی, تو اس میں جو پورے لاہور کا حال ہوا وہ سب نے دیکھا ہے. سڑکیں ٹوٹ بھی گئیں, ان کا برا حال بھی ہو گیا. پانی جو ہے وہ انسان اس میں سے گزر ہی نہیں سکتا, گزرے گا تو کشتی لے کے گزرے گا. تو مہنگائی کے حوالے سے یہی ہے کہ جی حکومت کے لیے خوش آئند. آپ کتنا اس سے اثر انداز ہوئے ہیں, آپ کا کاروبار کتنا اس سے متاثر ہوا ہے؟ کاروبار تو ہے ہی نہیں, ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کاروبار ہے ہی نہیں. ابھی اگر انہوں نے کچھ ٹیکسز جو ہے نا وہ FBR میں سے کم کیے ہیں نا, تو وہ ہمیں کسٹم ڈیوٹیز اور دوسری چیزوں پہ لگا دیا ہے, گرین سرٹیفکیٹ کے پیچھے لگا دیا ہے. اراضی سینٹر میں لوگ جاتے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. اس ضلالت کی وجہ سے اب تو کاروبار بالکل ہی نہیں ہے. کوئی آتا ہی نہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ آفس کیوں کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس آفس میں بیٹھتے ہیں, سارا دن بیٹھ کے خود ہی پلے سے چائے پی کے تو گھروں کو چلے جاتے ہیں. گھروں میں جا کے بچوں کو دلاسا دے دیتے ہیں کہ آج کام نہیں ہے, کل ہو جائے گا. پیٹرول کی قیمتیں, پھر بجلی اور مہنگائی. ہاں جی سر, خاص طور پر آپ کا کتنا بل, بجلی کا بل کتنا آتا ہے؟ سر بجلی کا بل کم سے کم بھی مجھے لگتا ہے جو ہمیں سزا دی جاتی ہے نا 201 یونٹ پہ, اور یہ پاکستان کی پہلی واحد سزا ہے جو 201 یونٹ بڑھنے پہ ہمیں 6 مہینے کی سزا ملتی ہے. کسی کو سزائے موت بھی ہوتی ہے بھائی, تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے, وہ مر جاتا ہے. تو یہاں پہ غریب سے پھر وہ 6 مہینے لوٹا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پیٹرول کے حوالے سے میں یہی کہوں گا, پچھلے دنوں ہم نے پرسوں سن رہے تھے کہ جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں
وہ اس کو جناب وہ کم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ وہ کمپلینس ہیں ان کی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ہڑتال کر دیں گے. لیکن ان کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہوگی کہ بھائی ہم صرف بڑھائیں گے, عوام کو ماریں گے, پیٹرول پمپ مالکان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کی ڈیل ہو گئی. اب وہ صرف ڈیلی بڑھ رہا ہے, اس میں حکومت کا بھی فائدہ ہے, تو پیٹرول پمپ جو مالکان ہے ان کا بھی فائدہ ہے. غریب جائے باہر میں, غریب سے ان کو کیا لگے, ان کو تو اپنے لیے سارا کچھ چاہیے, آسائشیں اپنے لیے چاہیے. اللہ ہے ہمارے ملک پہ کرم کرے, رحم کرے, کوئی ہمارا پرسان حال, کوئی اچھا بندہ ہمارے اوپر آئے جو اس ملک کے غریبوں کے لیے سوچے. نہیں تو غریب مرے گا, ایٹم بم خود ہی ایک دن چلے گا, غریب سارے مر جائیں گے. کیونکہ آج تک بھی جتنا بھی دیکھا گیا نا جلسے جلوسوں میں, بم دھماکوں میں, ہمیشہ مرا غریب یا امیر تو مرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ امیر وہاں جاتا ہی نہیں. آپ بتائیے گا جی, آپ کس کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس وقت جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے, پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں الیکٹرانکس کا میرا سارا بزنس ہے. جی میں تو سب سے پہلے جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کو یہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ دیکھیں, آپ نے 17 پنجاب کا نعرہ لگایا تھا, آپ نے 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیا, اور جو انڈیا کا جو چڑھتا ہوا جو پنجاب تھا, انہوں نے 11 ارب روپے کی اپنی عوام کو جو ہے بجلی دے دی. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کو مل تو رہی ہے بجلی بالکل میری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں بڑی عزت کے ساتھ, ریسپیکٹ کے ساتھ, جب 300 یونٹ آئیں گے تو آپ کو بجلی فری دے دی جائے گی. آپ چلتے پھرتے ریڈی پان ہر تاجر سے پوچھ لیں کہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی ہے, جنگ دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے, ان کے جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کی اپوزیشن, ان کی حکومتیں ساری کٹی ہو جاتی ہے عوام کے لیے. یہ جناب جنگ کا بھی کوئی وہاں پہ نام و نشان بھی نہیں ہوتا, یہ پہلے راتوں رات پٹرول پڑا دیتے. پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بجٹ ہو پنجاب کا, اور ہماری بس جو ہے آپ وہاں پہ جا کے اعلان کرتے ہیں, اور 10 بجے بسیں جو ہیں آپ کشمیر میں دے دیتی ہیں. خدا کا کچھ خوف کھائیں. آپ جوہر ٹاؤن کا جا کر حال دیکھ لیں, اتنا خوبصورت ستھرا پنجاب آپ نے لاہور کو بنا دیا ہے کہ 2 ارب روپے کا آپ نے وہاں پہ بجٹ بنایا ہے, اور جوہر ٹاؤن جو ہے اس کے اندر گاڑیاں ڈوب گئی, لوگ ڈوب گئے. میں کہتا ہوں اتنا ستھرا پنجاب ہے. ابھی آپ یہ نشاط کالونی کا ایک نالا پروجیکٹ دیکھ لیں جو 25 سے 30 کروڑ روپے کے اوپر پہنچ چکا ہے. وہ نالا پروجیکٹ اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میری نشاط کالونی کی ایک ایک گلی ڈوب چکی ہے. آپ یہ والڈن پروجیکٹ دیکھ لیں کہ جس کے اوپر آپ لوگوں نے 90 پتہ نہیں کتنا اربوں روپے لے کر آئے, اور آپ یہ کہتے ہیں جی, کبھی کہتے ہیں جی وفاق پیسہ لے کر آ رہا ہے, کبھی ہمارے ممبران ہارے ہوئے تھے تو یہ پیسہ ہم دے رہے. بھائی آپ تو حکومت کے مسائل ہیں, آپ کے اپنے مسائل. بھائی ہمارے تو مسائل ہی مسائل ہیں. ہم تو دیکھیں, ہم تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم ان کے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم ان کے بچوں کو پروٹوکول دینے کے لیے بیٹھے ہیں. کیوں نہ کہ جتنے ہماری ٹیکسز ہیں ان کے بچوں کو پروٹوکول مل رہا ہے, فیسلٹیز ان کی ہیں, اربوں روپے کی گاڑیاں ان کی ہیں, اربوں روپے کے جہاز ان کے ہیں. غریب آدمی کو آپ کیا دے رہے ہیں, غریب آدمی کو آپ موت دے رہے ہیں. ابھی یہ آپ کے آنے سے پہلے ابھی یہ کوئی لمحے پہلے یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے والد صاحب فوت ہو گئے, وہ بچہ روتا ہوا آیا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں. اللہ تعالیٰ سب کے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کو ابھی ہم سارے دوستوں نے مل کر پیسہ دیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں خدارا ایک ٹائم آنا ہے کہ جب فٹ پاتھوں کے اوپر بھی جو ہے نا چلنے کے آپ نے جو ہے نا چارجز لگا دینے. یہ حکومت جب آئی تھی روٹی تقریباً 8 سے 10 روپے کی تھی, اب روٹی جو ہے وہ 20 سے 25 روپے کی ہو سر گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں, اور کیسے آپ نے ترقی کرنی ہے, آپ کیسے بات کریں. جب حکومت آئی تھی تو وہ 8 روپے تھی, آج دیکھ لیں آپ 30 روپے کی ہیں, اور آپ کو کیسے ترقی چاہیے, غریب کے اوپر ڈال دیے. آپ مجھے یہ بتائیں 25,000 روپے کی ایک بندہ سیلری لیتا ہے, 25,000 روپے میں یا وہ چوکی دار ہے یا وہ 30,000 روپے کی سیلری لے رہا ہے, تو اس نے جناب 15 سے 20,000 روپے اس نے اپنا جو کمرے کا دینا ہے, اس نے 8-10 ہزار کا 201 یونٹ کا اس نے 8-10 ہزار روپے بل بھر دینا ہے. مجھے یہ بتائیں اس نے کھانا کدھر سے پینا. آپ روز سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں لوگ اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں اتنا ستھرا پنجاب, آپ کا اپنا کاروبار, آپ کا اپنا بزنس, آپ کی اپنی دکان. سارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ متاثر تو چھوڑیں, میرے پاس 6-7 ملازمین تھے, وہ 6-7 ملازمین کو نکال کے ہم اپنا کام خود کریں. اور ہمارے الیکٹرانکس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بزنس ہمارا اس لیے دوڑا ہے کہ جو بھی غریب بندہ ہوتا ہے اس نے مکان کا کرایہ دینا ہے, کوئی فریج نکال کر اپنا بیچ کر جو ہے نا وہ جناب کوئی بجلی کا بل دے دیتا ہے, کوئی گیس کا بل دے دیتا ہے, کوئی واشنگ مشین نکلواتا ہے. وہ لوگوں نے یہاں پہ بنا لیا, وہ بھی مر رہا ہے, وہ ہمیں بھی مار رہے ہیں. تو سر ہم نے مرنا ہی ہے. باقی ہم ان کے لیے پھر دعا کو ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب
ان کو وزیر اعظم ملک کے 3 دفعہ رہ چکے, 2 دفعہ ملک کے وزیر اعلیٰ رہ چکے. اب کشمیر میں بھی جا کے ان کو وزارت چاہیے. ایک بھائی ان کے پہلے وزیر اعظم ہے, یہ وزیر اعلیٰ ہیں, ابا جی کو پھر انہوں نے وزیر اعظم بنانا. بھائی آپ تو صرف اپنا ہی سوچیں گے, آپ اپنا ہی سوچیں گے. اتنی کرپشن. میرا تعلق بیسکلی ساری زندگی ہم نے نون لیگ کو ووٹ کیا, ہم نے تاجروں نے ساری زندگی ان کو سپورٹ کیا, لیکن مہنگائی کے اندر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے نا غریب کو رہنے نہیں دینا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, لیکن ان کی مہربانی سے غریب نہیں رہے. غریب نہیں رہے گا. جی آپ بتائیے گا, آپ کا نام کیا ہے اور کس طرح گزر بسر ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خلیل الرحمان ہے جناب. ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو مہنگائی ہے, غریب آدمی مر گیا ہے. ابھی آپ روٹی دیکھ لیں, 20 روپے کی روٹی ہے, 30 روپے کا نان ہے, اور غریب آدمی کے لیے روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں. غریب آدمی کے لیے اپنے بچوں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر وہ ترس کھائیں اور اس چیز کو دیکھیں. ابھی لاک ڈاؤن ہے, 9 بجے کا ٹائم کیا ہے, 9 سے ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ لوگ کاروبار کریں 10 بجے تک, 11 بجے تک, جتنا ان کا کاروبار چلتا ہے وہ اچھا کاروبار کریں گے, محنت کریں گے, اور ملک خوشحال ہوگا, عوام خوشحال ہوگی. پیٹرول دیکھیں دن بدن مہنگا ہو رہا ہے, 35 پیسے آپ کم ہوتا ہے. خود کتنا متاثر ہوئے ہیں اس ساری چیزوں سے؟ میں دیکھیں بھائی, میں تقریباً 55 کا ہونے والا ہوں, تو میں نے اتنی مہنگائی آج دن تک نہیں دیکھی جتنی یہ جو 5 سالوں میں ہو رہی ہے. ابھی دیکھ لیں, پیسے کی ویلیو ہی ختم ہو گئی ہے. غریب آدمی ابھی بجلی کا بل ادا کرے, گھر کا رینٹ دے, یا کوئی فروٹ لینا یا یہ چیزیں لینے, تو بہت غریب آدمی کے دور کی بات ہے. اور میں آج بھی ایک آدمی سے بات کر رہا تھا, ایسے آدمی ہیں بیچارے جنہوں نے ایک بڑی عید پہ گوشت کھایا ہے, پھر اگلی عید پہ جا کے کھاتے ہیں, تو وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ دوسرا یہ جو غربت ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, اس میں ایمان بھی متاثر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہی گزارش ہے کہ غریب آدمی کم از کم روٹی اور دوائی اس سے محروم نہ رہے, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بس جی یہ سارے وعدے ہی ہیں. غریب بندے کا تو کچھ نہیں ہے, غریب بندہ تو اپنی روٹی نہیں پوری کر سکتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ ریڈی لگاتا ہوں. آپ ریڑھی لگاتے ہیں, تو ریڑھی سے آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ ریڈی سے کیا کماتے ہیں جی, آج کل تو چیزیں سستی نہیں ملتی ہیں, تو کمانا کیا ہے اس میں؟ پالک رکھا خراب ہو جاتا ہے. یعنی لوگوں کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خرید سکیں. نہیں ہے بالکل نہیں ہے. تو آپ کا بجلی کا بل کتنا ہے؟ آپ کو بجلی کا تو ہم ادھر کرائے پہ رہتے ہیں, کرائے پہ اس میں پچھلے مہینے کا 32,000 روپیہ بل آیا ہے. 32,000 بل ہے جی. اے سی لگاتے ہیں؟ نہیں جی, کوئی ایسی نہیں. کتنے یونٹ آپ کے چلے؟ یونٹ تو میرا خیال 200 تھے, کچھ تھے 200 یونٹس کا آپ کا 200 سے اوپر تھے, پر حال یہ ہے کہ یعنی وہ کیٹیگری ہے 200 سے اوپر چلے جائیں گے تو پھر اس کا ریٹ الگ لگے گا. الگ لگتا ہے. تو 32,000 آپ کا بل ہے. کرایہ کتنا ہے؟ کرایہ 25,000. 25,000 آپ کا کرایہ ہے. تو پھر آپ باقی کیسے گزر بسر کریں؟ بھائی جان ادھر دیہڑی پہ کام کرتے ہیں, ریڈی پہ, تو یہ نہیں ہے کہ اپنی نہیں ہے. اچھا جی. تو کتنی دیر آپ جہاں پر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں؟ کب آتے ہیں, کتنے بجے آتے ہیں؟ صبح 7 بجے آتے ہیں, رات کو تقریباً 9 بجے 10 بجے اس ٹائم پہ جاتے ہیں. رات 9 سے 10 بجے تک جاتے ہیں. تو حکومت تو کہتی تھی کہ ہم بجلی کے یونٹ فری کر دیں گے, ہم آپ لوگوں کو آسانیاں دیں گے. نہیں, کوئی آسانی نہیں ہے. آسانی کیا ہے؟ کس طرح گزر بسر ہو رہا ہے؟ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے, تو ایک عام شہری جو ہے وہ اپنا کیسے گزر بسر کر رہا ہے؟ بہت مشکل سے کر رہا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں وارڈ کلینر ہاسپٹل ڈیوٹی کرتا ہوں. اچھا, تو کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ ہے 42,000. 42,000 ہے. آپ کا بل کتنا آتا ہے بجلی کا؟ 15,000 سے کم نہیں آتا, اور 15,000 رینٹ ہے. 15,000 آپ کا رینٹ ہے. 30,000 روپے جو ہیں وہ آپ کے رینٹ اور بجلی کے بل میں چلے جاتے ہیں. تو بچوں کو کیا کھلاتے ہیں, خود کیا کھاتے ہیں؟ یہ صبح کو ڈیوٹی کرتے ہیں, پھر اپنا سرکٹ چلا رہے ہیں. یعنی آپ 2 ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, 2 نوکریاں کر رہے ہیں. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 بچے ہیں. وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہاں جی, 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. تو یہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم بجلی فری دیں گے, ہم سہولت دیں گے, ہم تنخواہیں بڑھائیں گے, اور آپ سرکاری ملازم ہیں, اور آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ 42,000. 42,000. 50,000 کم سے کم مزدور کی تنخواہ رکھی ہے اس حکومت نے, اور آپ کو جو ہے وہ 42,000 دے رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو, اس حکومت کو؟ جی کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے. جو دوسری آپ نوکری کرتے ہیں اس سے آپ کتنا کما لیتے ہیں؟
उससे 25,000 25,000 उससे कमाते हैं, 40,000 वो कमाते हैं, और फिर आपके घर का गुजर बसर चलता है। तो कभी आप फैमिली को घुमाने लेके गए? नहीं, क्यों? इतने फाइल ही नहीं है। मैं लाहौर के एक बड़े मशहूर चौक भट्टा चौक पर मौजूद हूँ, और ये चौक है, यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो मिस्त्री है, जो पेंट करने वाला है, कारपेंटर है, मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं मजदूरी के लिए इस पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं। और इस पॉइंट पर फिर यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर DHA का इलाका है, फेज 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, फिर भट्टा चौक है, एयरपोर्ट की साउंडिंग है। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो सुबह मजदूरी के लिए लोगों को यहाँ से लेकर जाते हैं। अभी तकरीबन कुछ 6 से 7 बज चुके हैं, यानी मजदूरी का वक्त ख़त्म हो चुका है। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो रश लगा हुआ है। लोग जो हैं उनकी आंखें इंतज़ार कर रही होती हैं कि कोई शख्स आए और आकर उन्हें जो है वो मजदूरी के लिए लेकर जाए। यहाँ पर लोग जो हैं वो सारा दिन अपना वक्त गुजारने के लिए जो है वो ताश खेलते नजर आए हैं, बातें कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बड़े मायूसी के आलम में बैठे हुए हैं, परेशान हैं कि पूरा दिन जो है गुजर गया लेकिन उनकी मजदूरी नहीं हुई। तो ये सारे वो लोग हैं जो कि सारा दिन यहाँ पर मौजूद होते हैं। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है महंगाई में ये किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या भाई? सर अली हसनैन मेरा नाम है। अली हसनैन साहब, आप क्या करते हैं? सर मैं पेंट का काम करते हैं। कितने अरसे से ये काम? सर मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल से आप काम कर रहे हैं। तो आप तो गुजर बसर कैसे हो रहा है? ये तो अल्लाह की जात चला रही है, बंदे के पास में तो कुछ भी नहीं है। जो हमारी हुकूमत है उनके तो हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर वो हमारे बारे में सोचते तो हम आज इधर मजदूरी ना करते नजर आते। फैमिली के मेरी वालदा है, छोटा भाई है, सिस्टर है, मिसिज है, बेटा है, और घर में बड़ा मैं हूँ। बाप मेरा बहुत हुआ हुआ है, माड़ा बंदा हूँ मैं। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है सर। तो कितनी मजदूरी, कितने दिन से मजदूरी मिली है, नहीं मिली? अभी तो सर मुझे तकरीबन ये बारिशों की वजह से मैं तकरीबन 10 दिन हो गए हैं इधर। हर रोज मैं आता हूँ, मेरा काम नहीं भी लगता ना, तो मैंने 6 बजे तक इधर रहना होता है। कोई भी अल्लाह कब भी रोजी दे दे। 10 दिन हो गए, 10 दिन में कोई काम नहीं किया। मजदूरी के लिए भी जाते हैं लेकिन मजदूरी का भी कोई काम नहीं है। कोई मजदूर इधर जाने वाले कम लोग ही आ रहे हैं। यानी आप पेंट का काम करते हैं, वो आपको मजदूरी मिल जाए, ठीक है। कोई भी काम, आपको ईंटें उठाने का काम मिल जाए, साथ हेल्पर का काम मिल जाए, वो हर तरह के लिए आप तैयार हैं। जी सर। लेकिन आपको 12 दिन से मजदूरी नहीं मिली। तो इस दौरान फिर आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? सर वो घर से पीछे वालदा से, गाँव में से वालदा से पैसे मंगाए हैं, या कुछ दोस्त हैं, या कभी उधारे ले लिए किसी से, वापस दे दिए, ऐसे निजाम चल रहा है सर। क्या करते हैं मजदूरी? जो मिस्त्रियों के साथ एज ए हेल्पर, ईंट गाड़ा और ये चीजें कर रहे हैं। कितने अरसे से आप कर रहे हैं? मैंने होगा 15 साल। 15 साल मजदूरी कर रहे हैं। 20 साल हो गए। 15-20 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? मजदूरी आज तो 5-7 साल पहले बहुत अच्छी मजदूरी है। अच्छी मजदूरी ਸੀ। उसके बाद अच्छे आया जिवे जिवे हालात लागू होते हैं, जिवे जिवे हालात दौर अगर मजदूरी मजदूरी मुश्किल हो गई। 5-7 साल से महंगाई जी बहुत ज्यादा हुई है। किसी को पैसा कार भी नहीं है, कोई लोग मजदूरी देते भी नहीं देते की कहते हैं और है नहीं बात है। अच्छा, ऐसा भी लोग है, कोई अच्छे भी लोग है। यानी मजदूरी कराते ने और उनके बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? शिकायत ਕਰਨ ਤੇ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਹੀ ਰਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਸ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? 500,000 ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 500,000 ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 3 ਨੇ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਇਆ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। इतनी मुश्किल हो गई कि बंदा आप खत्म कर लगे तो बेहतर है। इतना खराब नहीं तुझे खत्म करके मसले हल हो जाएंगे। खत्म है ही है ना, जिंदगी तो है ना। जिंदगी में आस्ता आस्ता डोर वाली गुड्डी वाली मिसाल हैगी है। डोर वाली पतंग वाली कार होता चिक्की जाना बस। ये चढ़ावनी तो आस्ता आस्ता चढ़नी है ना, तो एक किमें चढ़ जाए।
चंगे तो बंदा गला घुट ले या फिर बैंक लुट लवे मैंने गलत है ऐसी बात होती है हुकूमत तो कहती है कि ऐसी सारे सारा कुछ हुकूमत वो तो सारे वास्ते कुछ कर रही है वो तो सब कुछ कर रही है दुनिया वास्ते सब साढ़े हाथ से की कितना साढ़े वास्ते बड़ा कुछ किया की गरीबी है बस ठीक है बस गरीबी बस हुकूमत ने की करना है हुकूमत आप तो पेट नहीं पाल सकती साडा की तो पालना ये अपना तो पालन दी है वो आप जो टैक्स ला देंदी है वो तो मुड़ सही है ना उन्हें आदत पेट भरने है ना गरीब तबके का कोई ऐसा सिस्टम कोई ऐसा समस्या नहीं है की नहीं है इनका प्रॉब्लम है ही होता है कि सोल्यूशन है ये कि बंदा थोड़ा खाता है रोटी है बच्चों की किवें चल रहा है गुजारा निजाम जी गोल गलत चल रहा है निजाम अच्छा किस चीज की मजदूरी करते हो मिस्त्री मिस्त्री हो ना मिस्त्रियां लपे मजदूरी भी करन टुर पी मजदूरां च हालांकि इलाका तो बड़े अमीरा लोगों का हैगा इलाका अमीरां दा ही है, इलाका अमीरां दा ही है, फिर क्यों नहीं मजदूरी मजदूर के हालात ही ऐसे हैं। पेट्रोल महंगा गैस महंगी आटा महंगा सब्जी हर चीज महंगी एक चीज समझ नहीं आती ओनी महंगाई है ओनी मजदूरी नहीं है जितनी महंगाई हुई थी मजदूर बंदा करेगी किधर जाए हुकूमत तो कहती ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਅ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਚਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਲੋ ਉਧਾਰ ਫੜ ਲਈਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਕਟੀਚਾ ਹੋਇਆ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40,000 ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਬੱਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹਮਸਾਇਆ ਤੂੰ ਬੱਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮਸਾਏ ਲੈ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣਾ लेकिन गैर कानूनी है ना तुझे नहीं ले ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ तो 40,000 रुपया पढ़ के दे देना सी बिल ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਦੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਪਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਡੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ पिछले महीने तुसी कितने पैसे कमाए थे कितने खर्च किए पिछले महीने मैं 15,000 या 15-16,000 रुपया कमाया ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਈਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਦਾ 15,000 रुपया तुसी महीने से कमाया ते बिल कितना आया था ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ 9,000 ਰੁਪਇਆ 9,000 रुपया बिल आया 15,000 रुपया कमाया है ते ये बिल इतना ज्यादा है तुसी हुकूमत तो है तेरी कहत को ना कम से कम मजदूरां दा बिल कट कर दे भाई जान ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਦਾ सोलर ला लो बिजली इतनी महंगी है सोलर की करिए कौन ध्यान में पीछे वापस जाइए तो अपना सिस्टम चला लेना तो चलो बच्चा वाली रोटी खा लेता है कोई लस्सी भी किसी को मांगते ता भी बंदा गुजारा चला लेता है ये तो किन्ने को मंगिए या किसी ने किसे घरे जाइए आटा किसी को तो मंगला भाई पैसे ते ले लो ये नहीं है तो सिर लै जाओ इतिहास सिस्टम है क्योंकि पिंड था क्या घर भी चले जाओ ना कल की दाने दे कोई ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦੀ ਦਾਸ ਸੁਣਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਾਹੌਰ ਚ ਲੱਗ ਓਏ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਰੌਲਾ ਤੂੰ ਕਿ ਕੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੱਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਬੰਗਲਾ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਲੋਈਏ ਕਿੱਥਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੱਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਬਾਹ ਫੱਟੀ ਇਹ ਮੌਲੀਆ ਮਾਰਨਾ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰੋ 1,20,000 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ 3,000 ਯਾਰ 3,000 ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਦੀ 12,000 ਕਦੀ 10,000 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 20 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਦੀ 15 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਦੀ 25 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵਣਾ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਵਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਹ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੌੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾਵਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਰਾਂਡ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨੀ ਬਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨੀ ਬਤੀ ਮੈਂ ਸਾਲ 1997 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਪੂਰਾ 5000 ਲਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਦੋਂ ਐਸੀ 130 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ किस तरह गुजारा चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए जी इधर कितने कस्टमर है, सिस्टम आता है, कोई अगर बिजली का काम कर रहा है, मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई बेचारा लोडिंग में शुरू हो जाता है तो लोग घर का सर्किट ही चलाना है, जो पेंट वाला वो भी लोडिंग पे लग गया है तो लोग काम नहीं हो रहा, तो इस वजह से नहीं हो रहा। जो हम 1500 मांगे तो बंदे कहते हैं 800 ले लो 600 ले लो, उसमें घर तो नहीं चलना ना। फिर बिजली का बिल अगर बंदा मैं हूँ, जिस तरह मैं अकेला कमाने वाला हूँ, अब चलो शुक्र अल्लाह पाक सबको दे रहा, खाली नहीं भेजता, आपका शुक्र है। मैं अकेला कमाना, मेरा 14,000 रुपये घर के कराया 14,000। हाँ जी, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो डेली का 200 का दूध है, 300 का पैम्पन है, फिर 500-600 की हांडी है, तो आप खुद लगाएं। अगर 1200 हम कमाते हैं तो पूरा वो लग जाए तो देखें फिर यही बात होती है, जिस टाइम लगती है मजदूरी किस टाइम नहीं लगती मजदूरी। अब ये अपील होती है हुकूमत से, चलो यार मजदूरों का कुछ सोचें, चलो मरियम नवाज है थोड़ा फोकस करें, जरूरी जो सी ना करें तो हमारे को इसलिए ना सोचें यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं बाइक भी चलाता हूँ, बाइक का काम स्लो है, पर ये होता है फोकस करें, महंगाई थोड़ी कम कर ले मरियम नवाज, ठीक है ना। जो महंगाई थोड़ी कम कर ले, आटा चीनी जो 5 साल पहले 170 रुपये का घी का पैकेट था, 170 रुपये लीटर पेट्रोल था, अगर वो ऑन बोर्ड वापिस वो डिवाइड होकर वापिस आ जाए तो जो आवाम को सहूलत हो जाएगी। जो टैक्स बिजली के टैक्स हैं वो खत्म कर दिए जाएं, जो लोग गरीब हैं ये जो से चलान कर रहे हैं सिस्टम कर रही है। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਰ ਰਹੀ था ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। बस साजी की करिए हम की करिए साजी मैं भूख चला जाएगा किस चीज की मजदूरी करते? लव जाए वो कर रही था की इटा चुक लेंदे हो? नहीं चुकिया जाता। बस कितने रहंदे कितने हो तुसीं? पट्टी चौक पे पट्टी चौक इत्थे रोजाना आंदे हो, तो तुहानू कोई मजदूरी लगती भी है कि नहीं? नहीं लगती। की मजदूरी करते रहे हो तुसीं? फाल हो गया फाल हो गया फाल हो गया। की कहना चाहोगे हुकूमत नूं, मरियम नवाज नूं, नवाज शरीफ नूं? कोई हेल्प कर दे तो ठीक है, हेल्प कर दे।
की ना की है साडा हैं? अता मोहम्मद जी बुजुर्ग हैं और ये भट्टा चौक है। भट्टा चौक पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाथ आप इनके देख लें, ये मजदूरी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद ये इस उम्मीद पे हैं कि कोई आएगा और कोई मजदूरी के लिए इन्हें लेकर जाएगा और फिर ये अपना गुजर बसर करेंगे। कितना बिल कितना आता है बिजली का साडा? कभी 4,000 कभी 5,000 तुझे लग रहा है बिजली ते टैक्सी सिर्फ 4-5 हजार ने बिजली इस्तेमाल भी करते हो कि नहीं? नहीं करी करी भी है। किस तरह गुजारा किस तरह चलता है? बच्चे बुढ़ी कम कर दिए, बेटी कम कर दिए। बेटी भी कम करती है, बेगम भी कम करती है, फिर कम होता है। हमने तो भाई करना है क्योंकि उन्होंने पेट तो पालना है। तनख्वाही भी उनकी टारगेट पूरा करना है। 70-70 हजार उनकी सैलरी है, 1.5 लाख अफसरों की सैलरी है। देखो हम कमाने वाले सुबह 10 से शाम तक 6 बजे कमाते हैं 800,000 रुपया, ठीक है ना। जहाँ मेहनत करके कमाते हैं, शुक्र अल्लाह का, किसी आगे हाथ नहीं फैलाते। पर करने की बात ये होती है, चलो यार सदर साहब से ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा हालात पे ना अपील करिए, चलो यार महंगाई थोड़ी कम कर दें ताकि बिजली के बिल ये वो तो खुद सर्कट चल जाएगा। जिसका दाल लगता गया वो खाता गया। मजदूरों के लिए कौन सी हुकूमत सबसे अच्छी रही है? देखें जी, हम तो वही सोच सकते हैं, हुकूमत वही अच्छी है जो गरीबों का एहसास करे। बिजली के बिल कम हो जाए, राशन का और पेट्रोल का निजाम कम हो जाए, तो ये देखना फिर बंदा कोई हजार भी कमाए ना तो घर का सर्कट चला सकता है। यानी हाँ जी, महंगाई कम हो हाँ तो जी। हजार में भी जो एक कमाने वाला है तो फिर वो पहले दौर था, एक कमाता 10 खाते थे, अब 10 कमाने वाले एक नहीं खा। फरियाद अली साहब, आप यहाँ पे मजदूरी के लिए किस चीज की मजदूरी करते हैं? हर काम करते हैं। क्या क्या मजदूरी की हुई है ये बताएं। शिफ्टिंग का काम किया, सोलर का काम किया, कटाई का काम किया, हर तरह का काम किया। खुदाई भी कर ली, मजदूरी भी कर ली, मिस्त्री के साथ भी लग गए। जो आपको कितना अर्सा हो गया आपको मजदूरी करते हैं? तकरीबन 5 साल। 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में कब आपने समझा कि उस वक्त मजदूरी अच्छी मिलती थी और अब जो है वो मजदूरी नहीं है? इमरान खान का दौर बहुत अच्छा। वो कैसे दौर कैसे अच्छा था, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। पेट्रोल क्या रेट था? 150 रुपए। तो आपका पेट्रोल से क्या ताल्लुक है? आपके तो क्यों मजदूर नहीं हैं। है? गाड़ी पे आते, तो अपनी गाड़ी पे तो नहीं आते, किराया दे के आते हैं। किराया तो उतना ही है। यानी किराया क्यों नहीं? ज्यादा है किराया। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है। कितना पहले पेट्रोल लगता था, अब कितना लग रहा है? पेट्रोल उतना ही लगना है। पेट्रोल ज्यादा तो थोड़ा लगना है, उतना ही लगना है ना। पेट्रोल तो सफर तो उतना ही है। सफर उतना ही है। कैसे बढ़ गए? पेट्रोल का सस्ता महंगे ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪੇ ਬਚਦੀ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ? ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਯਾਰ ਬਈ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਜਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2000 ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮ ਵਿੱਚ 500 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਬਸ। तो वो कितना कमा लेते हैं महीने में? महीने में 30-40 हजार रुपये कमा रहे हैं। तो घर अपना है या घर रेंट पर है। कितना रेंट है? इसका 13,000 रुपये रेंट है। गैस बत्ती का बिल डाल ले तो 20,000 रुपये में पड़ जाता है। 30,000 आपका रेंट है, 30,000 आप कमाते हैं। जी सर। तो 10,000 से फिर कैसे खर्चा पूरा होता है? बस सर, मेहनत की कमाई में बरकत अल्लाह ही डालने वाला होता है, तो अल्लाह की बरकत से ही वो सारा निजाम चल रहा है। उसका शुक्र है अल्लाह की जात का। तो आपका बिजली का बिल कितना आता है? सर बिल आ जाता है तकरीबन 2,000 आ जाता है, कभी 4,000 आ जाता है। पिछले महीने तो 10,000 रुपये बिल आया, फिर भी हाँ जी फिर भी तारा है जिससे पकड़ कर बिल को पे किया है। हुकूमत तो कहती है कि कम से कम जो मजदूरी है वो 50,000। हाँ जी सर, ऐसे तो 50,000 आपको नहीं मिलती? सर मैंने ना इससे पहले पेड़ वाले काम से पहले मैंने एक घर पर जॉब की है ड्राइविंग की। तो वो ड्राइवर की सैलरी 25 से 30,000 रुपये देते हैं। 30 दिन काम करो तो फिर पैसे मिलते हैं। तो फिर घर वाले तो ऐसे कैसे निजाम चल सकता है? हमारा कारोबार ऐसा, हम डेली बेस पर 4 दिन खाने वाले हो ना, तो बंदे के पास
نظام اس کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر ہے سارا نظام چاہتا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جس حال میں ہے. ہماری جو حکومت ہے اس نے بہت اچھا ہمیں ریلیف دیا ہے. میں تو یہی دعا کرتا ہوں یہ کب پتہ نہیں کب یہ ان سے ہمیں اللہ جان چھڑائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے سر پر بٹھایا، اس نے ہماری جان چھڑانی ہے. ہم ہماری اللہ کے آگے عرض ہے، ان کے آگے نہیں. آپ نے ووٹ ڈالنا ہے نا، ووٹ ڈالا ہے. ووٹ کا تو رزلٹ مل رہا ہے سر. ووٹ کا رزلٹ لے رہے ہیں ہم. جس نے ووٹ ڈالا ہے اس کو کچھ بھی نہیں. یہ جو آج کل مریم نواز نے نکالی ہے ای ٹیکسی غریبوں کے لیے، جو ڈرائیور ہے میرے جیسے، میں ڈرائیور ہو کر مزدوری کر رہا ہوں، میرا نہیں سسٹم چلتا ڈرائیور سے، تو ہمیں تو نہیں گاڑی ملی. ہم نے اپلائی بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ اسکیم ہے جی مریم نواز وہ کر رہی ہے، اسکیم دے رہی ہے نوجوانوں کو دے رہی ہے. نوجوان اسکیم آپ نے سنی ہے، میں نے اس میں بھی اپلائی کیا لیکن نہیں. اتنا سا تھا، میں 14 سال عمر تھی تو میں ایک مزدوری کر رہا ہوں. آج میری 30 سال عمر ہوگی تبھی بھی مزدوری کر رہا ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے سارے معاملات. ان لوگوں ہمیں ان پر امین نہیں ہے یہ ہماری ہیلپ کریں گے، نہ ہی اللہ ان پر نوبت لائے. اللہ اپنے دروازے سے دے، ان کے مطابق نہ کرے. نہیں تو اس ملک میں پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ نہیں تبدیلی نہیں آ رہی. مزدور جو ہے وہ کس طرح خوشحال ہوگا؟ سر یہ حکومت نے سوچنا ہے، لیکن ہماری یورپ کنٹری میں کدھر بھی گئے نا حکومت نے غریب کی ہیلپ کی ہے. سب ادھر ہر چیز کے اصول ہے، سہولتیں ہیں. ہمارے ملک میں نہ اصول ہے نہ سہولت ہے. ابھی 10 منٹ پہلے وہ ایک بندے نے ریڑھی لگائی، ادھر بالٹن والے آئے، انہوں نے اس کپڑے سے دونوں ہاتھوں سے سارا اس کا فروٹ اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور اس کی ریڑھی کو ڈالے میں اٹھا کر لے کے اوپر سے گندی سی گالیاں نکال کر گئے. یہ ہمارا قانون ہے، کس کو ہم بتائیں؟ ہماری کوئی سننے والا ہی نہیں تو ہم کس سے آگے عرض کریں. اچھا ابھی مریم نواز کی حکومت ہے، اس سے پہلے عمران خان کی حکومت. جی سر. اس حکومت میں بھی آپ کے یہی حال تھا؟ نہیں اس میں بہتری خوشحال تھے ہم. کیسے خوشحال؟ آٹا سستا تھا، ہر چیز سستی تھی. انہوں نے ریلیف تو دیا نا، لیکن وہ صحیح بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. جو برا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کروڑوں کے ساتھ شدید اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. وہ سچا تھا نا تو وہ آج اکیلا ہے. اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کرپشن نہیں کی؟ 2 نمبری نہیں کی. تو پھر وہ جیل میں کیوں؟ یہ ہماری حکومت کو پتا. حکومت کیا یہ عمران خان کو کہتے ہیں اس نے یہ کرپشن کی ہے. ہمارے ملک میں تو کسی بھی یورپ کنٹری میں بتا دیں 5 سال کے بعد کوئی حکومت زیادہ اتنی دیر کر سکتے ہیں. ان کو تو 20-30 سال 25 سال ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے. میں اتنا سا تو ان کو پتا ہے ان کی حکومت ہے. تو آج تک ہماری حکومت تو نہیں چینج ہوئی. عمران خان آیا تو اس کو انہوں نے پیچھے کر دیا، جیل میں ڈال دیا. تو حکومت پھر کر رہے ہیں صرف بدماشی. آپ نے اچھا کھانا کتنی دیر پہلے کھایا تھا؟ اچھا کھانا تقریباً 1 ہفتہ تو ہو گیا. 1 ہفتہ ہو گیا. وہ بھی سسٹر کے گھر گئے تو انہوں نے بنا کے کھلایا. انہوں نے بنا کے کھلایا. کزن رشتے دار تو ان کے گھر میں گیا تھا. فیملی فنکشن ہوگا تو؟ ہاں جی سر. ابھی بھی ایسے معاملات ہیں. میری سسٹر ہے اس کی شادی ہے تو میں ادھر کام پر پھر بھی آیا ہوں. تو جس کے لیے میرے پاس تقریباً 1.5 لاکھ کا میں نے جمع کیا تھا. اس کا میں نے فرنیچر وغیرہ ہر چیز لے کر رکھ دیے تھے. یہ 2-3 تاریخ کو ان کی شادی ہے تو میں نے 30 تاریخ تک ادھر کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے بابل لگانے والے. اللہ میری مدد کرے گا. میری تو اللہ پر یقین ہے، کسی انسان پر نہیں ہے. یہ ناظرین یہاں پر لوگوں کی صورتحال ہے. یہ آپ چاروں اطراف دیکھ سکتے ہیں. شام کا وقت ہے، اس وقت لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ آج نہیں تو کل کے لیے کوئی مزدوری پر لے لے. تو یہ تمام لوگ اس امید سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں.